मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं बुन आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ ইয়াজ রূপম। 2022 সালে দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর দিন আমরা কিছু বাচ্চাদের ঠাকুর দেখতে নিয়ে যাই। তো সেই দিনেরই কিছু মুহূর্ত তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি এই ভিডিও। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে।